बोला है कि लंबा नहीं है ना तो भैया जल्दी हमारा एक हाथ और ये berapa nih? Oh suci. Nah pas ini saya kita lihat. Ada 30 gram. Cuma di hari tidak sebarang mangsung kita. दो हाड़ी दूधा और मांस तक का मुश्किल है ये मांस तक का दिए देना पर दो हाड़ी दे दीजिए ये हमें लोग काय बांधा আরে বাবরচি তো সবসময় আনমনা থাকে, তবে আল্লাহর রহমতে ধরুল ইসলামের বালিকা দাখিল মাদ্রাসার খাওয়া দাওয়ার কোনো খামতি হয় না। জীবনে কোনো ব্যক্তি এসে পাইনি যে আমি পাইনি এই কথা বলেনি এই 30 বছর জীবনে। অবশ্যই ভাইয়া